सिलीगुड़ी के दक्षिण कैशाल बाजार से सटे इलाके में सड़क पर कब्जे को लेकर मंगलवार को तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या आप मां बनने का सपना देख रहे हैं? एडवांस फर्टिलिटी केयर का अनुभव करें उस एक्सपर्ट टीम के साथ जिस पर परिवार भरोसा करते हैं, जहां होप बदलती है नई शुरुआत में। पेरेंटहुड की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी, आपकी नई शुरुआत यहीं से होती है। Introducing TrueBeam with Hypersight, first time in West Bengal and Northeast India. Fourth installation in India. Now at Hope and Heal Cancer Hospital, Siliguri. स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ वर्ष पहले संतोष गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने संबंधित जमीन खरीदा था और बाद में वहां बहुमंजिला इमारत का निर्माण शुरू किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन खरीदे जाने से पहले से ही करीब 8 फीट चौड़ी सड़क का लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के मालिक का दावा है कि सड़क का कुछ हिस्सा उनकी निजी जमीन के अंतर्गत आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले भी डाकग्राम 2 नंबर अंचल और अशीगर चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार सुबह अचानक सड़क खोदकर कथित तौर पर कब्जे की कोशिश शुरू होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर शिखर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और काम बंद करवाकर स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये सड़क वर्षों से मौजूद है। सड़क बंद होने पर बाइक तक अंदर ले जाना मुश्किल हो जाएगा और आपात स्थिति में बड़ी परेशानी हो सकती है। उन्होंने बहुमंजिला इमारत के नक्शे की मंजूरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। সমস্যা এটা 2 মাস হলে ঝামেলা চলতেছে। পাশে একটা বিল্ডিং হচ্ছে সন্তোষ গুপ্তা, উনি আজকে রাস্তা বন্ধ করতেছে। 2 মাস হলে আমরা কাগজ নিয়ে থানায় আমরা জমা দিছি, আশপাশের লোকের সবাই এত করার পরেও ঝামেলা লাগাই আছে, ঝামেলার শেষ হচ্ছে না। এখানে তো আমরা 20-30 বছর ধরে বাড়ি বানিয়েছি। এখানে আমাদের এখন 2 দিন ধরে মালিক বিল্ডিং উঠাইছে, এখন বলতেছে যে আমাদের ড্রেন আর রাস্তা দিবে না, উনি উনার মানে দখল করে নিছে। উনি আমাদের 8 ফুটের রাস্তা, এখনটাও ওর মানে রাস্তা বলতেছে ওরই নাকি অর্ধেক। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, হ্যাঁ ওদের সবাইকে বলা হয়েছে, প্রধান পঞ্চায়েতকে। ওনারা বলছে যে আপনারা মানে ওইখানে করতে মানে লিখিত একটা জানাইতে। না, মালিকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়নি। সন্তোষ গুপ্তা আজকে তো ড্রেন আর রাস্তা নিয়ে তো বেশি দিন হলো, 10-15 দিন হলো। আর এমনি ঝামেলা চলছে, মানে বিল্ডিং বানানোর জন্য কোনো পাথর পড়তে পারছে, তখন 2-2.5 মাস হয়ে গেল। দেবীপাল সমস্যা এইখানে উনি সন্তোষ গুপ্তা নামে যে ব্যক্তি আছে, ওনার এই যে প্রপার্টি, সেই প্রপার্টিতে উনি বিল্ডিং বানাচ্ছে। এই বিল্ডিংটা আজকে ওনার জায়গায় উনি বিল্ডিং বানাবে, খুব ভালো বিষয় হচ্ছে উনি যখন বিল্ডিংয়ের কাজ, ওনার যখন কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে তখন উনি কোনো রকমের প্রোটোকল মানেনি, যার জন্য সেই উপরতলা থেকে তক্তা ওই পাশের বাড়ির উপরে গিয়ে পড়ে, নানান সময় নানানভাবে পড়ে। আর সেইখানকার বালি পাথর ইট যাবতীয় জিনিসপত্র সেই আশেপাশে বাড়ির উপরে পড়লো। তারপর আমাদেরকে এখানে ডাকা হলো। যখন আমরা আসলাম, এসে আমরা ভালোভাবে যখন ওনাকে বুঝিয়ে বললাম বিষয়টা, যে আপনি এইসব প্রোটোকল মেনে করেন, এখানে আপনি তিরপল লাগাবেন, নেট লাগাবেন, যেটা নিয়ম আছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ চলাকালীন যে নিয়ম আছে সেটা আপনি ফলো করেন। উনি তারপরে কি করলো, প্রশাসনকে ডেকে উনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন, জানি না কেন হলেন। তারপর উনি কি করলেন, ওনার যে ওই যে পেছনে যে বাড়িটা আছে, সেই বাড়ি দীর্ঘদিনের পুরানা বাড়ি, সেখানে দীর্ঘদিন থেকে ওনাদের নিজস্ব জমির কাগজ আছে। সেই বাড়ির উপরে এলিগেশন করে কি উনি ট্রাইব্যুনালে একটা কেস করে ওনাদের এগেনস্টে, যে ওনার ওনার জমিতে নাকি 3 ফিট এই সন্তোষ গুপ্তার জমি নাকি ঢুকে আছে। তো ইনারাও চেস করে, ট্রাইব্যুনালে গিয়ে সেই ইনারাও মুভ করে। তারপরে ওই সন্তোষ গুপ্তা যখন ট্রাইব্যুনালে পারে না, তখন আজকে কি করে, এই যে 8 ফিটের রাস্তাটা, প্রপার রাস্তা, যেই রাস্তা যখন হয়ে গেছে তখন কিন্তু উনি জমি কেনেনি। এই রাস্তা হওয়ার পরে যখন জমি কেনে উনি, তখন এখানে রাস্তা অলরেডি ছিল, পাকা রাস্তা। আর আজকে উনার মনে হয়েছে যে উনার এইখানে এই রাস্তার মধ্যে উনার জমি আছে। কেন? কারণ উনি যেই সময় মানে যেই মালিকের কাছ থেকে জমি কিনছে, সেই মালিকের নাকি 20-25-30 বছরের পুরানা দলিল। সেই সময় হয়তো কোনো কারণে রাস্তাটা ছোট ছিল, কিন্তু উনি যখন জমিটা কেনে এই 4-5 বছর আগে বা 3 বছর আগে, তখন তো অলরেডি তো রাস্তা 8 ফিট, এখানে 6-7টা বাড়ি এখানে বসবাস করে। আজকে উনি এইভাবে একটা রাস্তা দখল করতে পারে? উনি তো রাস্তাটা দেখে জমি কিনেছে। উনি আজকে কি করে এখানে রাস্তাটা জবরদস্তিভাবে দখল করতে আসে? সেইখানে যথারীতিভাবে লেবার মিস্ত্রি লাগিয়ে, হাতুড়ি ছেনি লাগিয়ে সেইখানে আজকে অবৈধভাবে রাস্তা দখল করতে যায়। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, এখানে প্রশাসন এসেছিল, এখানে আশিগড় থানা থেকে অফিসার এসছে, যিনি ইনচার্জ ছিলেন, তিনি এখানে এসে দেখে বলেছেন যে আপনারা এইভাবে রাস্তা দখল করতে পারেন না, আপনারা এখন বর্তমানে এখানে কাজ বন্ধ রাখবেন, এইভাবে কাজ করা যেতে পারে না। অবশ্যই আমরা বিধায়কের কাছে যাব, আমরা দরকার পড়লে লিখিতভাবে আমরা অলরেডি প্রধানকে, কারণ আরেকটা বিষয় আছে,
উনি যে এখানে যে এরকম একটা 3তলা বিল্ডিং যে বানিয়েছে, উনি বলছে যে উনার পাশের রাস্তাটা 4 ফিটের। আমার প্রশ্ন আছে, পাইপলাইন লাগোয়া উনার বাইলাইন একটা রোড নেই, উনার যে প্ল্যান আছে, উনার কিন্তু প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানের বৈধতা কতটা সঠিক সেটাও একটা প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত। এইটাও আমরা, এই দিকটাও আমরা দেখব। আমরা তার জন্য প্রধানের কাছে অলরেডি লিখিত কমপ্লেন করেছি। এখন দরকার পড়লে আমরা বিডিওর কাছে যাব, আগামী দিনে আমরা সিপির কাছেও যাব, আমরা ডিএমের কাছেও যাব। আমার নাম নিমন মণ্ডল, এটা হচ্ছে দক্ষিণ ইকটেশাল বাজার লাগোয়া। वहीं बहुमंजिला इमारत के मालिक संतोष गुप्ता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार के कार्यकाल में उनकी जमीन से जबरन 3 फीट हिस्सा लेकर सड़क बनाई गई थी। उस समय वे कुछ नहीं कर सके थे। उन्होंने बताया कि मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और अदालत का फैसला ही अंतिम होगा। ठीक है सर, उसका ऊपर में एक तो मामला चल रहा है अभी। और दूसरा नंबर, हमारा जमीन टोटली लीगल है। इससे पहले पार्टी में जो टीएमसी का जो पंचायत प्रधान था, ये लोग हमारा जमीन 3 फीट जैसा चाप के उसको ये लोग रास्ता बना दिया। उस समय में तो हम लोग कुछ बोलने नहीं सका। अभी हम लोग जब अपना मेजरमेंट करते हैं तो हमारा मेजरमेंट से हमारा जमीन जहाँ तक आ रहा है उतना का ही हम लोग अपना जमीन लेने के लिए वहाँ पर हम लोग डेमोक्रेशन करने गया। ऑलरेडी ये मामला आपका एसडीओ कोर्ट में है और एक और मामला अभी होगा, उस पर भी हम लोग जाएंगे। ठीक है सर, कोई अगर ऐसा वैसा अगर खबर आप देते हैं, आप थोड़ा समझ बूझ के दीजिएगा। ठीक है, मैं इस्कॉन मंदिर के सामने रहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई भी इलीगल कुछ भी नहीं है, कोई इलीगल नहीं है, कुछ भी नहीं है। रास्ता उल्टा हमारा वो लोग जोर जबरदस्ती करके हमारा जमीन का 3 फीट 1.5 फीट रास्ता वो लोग चाप लिया है। हम लोग अपना जमीन मांग रहे हैं, हम लोग तो अपना जमीन अपना लेने जाए, हम क्यों रास्ता किसी का लेने जाएंगे सर? अगर आरएस में एलआर में अगर वो लोग का रास्ता वहाँ निकलता है, ले लीजिए रास्ता। कोर्ट में माध्यम है, कोर्ट का रास्ता खुला है। ठीक है सर, इसीलिए आपको बोल दिया, समझा दिया कि आप कोई भी चीज कीजिएगा थोड़ा सा समझ के कीजिएगा। काम तो बोलिए, सुनिए ना सर, किसी का जमीन चला जाएगा, कोई ले लेगा, उसमें प्रधान का यहाँ कोई काम नहीं है, पुलिस का भी काम नहीं है। ये मैटर कोर्ट में किया हुआ है, कोर्ट का ही प्रोसेस से होके आएगा। इसमें तो हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, आप भी नहीं कुछ बोल पाइएगा, अंडर जुडिकेशन के हिसाब से ही आएगा। सर थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे थोड़ा पूछ लिए, क्योंकि किसी खबर को किसी आदमी को अपराधी बोल देना सामने, वो अपराधी है कि नहीं जानना जरूरी है मीडिया को। वो लोग को नहीं बोल रहे हैं, पहले से ही टीएमसी पार्टी का जो पंचायत था, ये रास्ता पंचायत उसको चाप के उसको बना दिया। हम लोग तो वहाँ रह नहीं रहे थे उस समय हमारा जमीन खाली था। उसके बाद में हम लोग जाके बोला तो बोलता है कि लोग रास्ता से है ना से तेना से, हम लोग कुछ कर नहीं सके सर, पार्टी का पोजीशन वैसे ही था सर। वो लोग का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता खुला है, उन लोग को बोलिए चला जाएगा कोर्ट में चला जाएगा, वहाँ कोई झमेला नहीं है, हमारा तरफ से कोई नहीं है। उन लोग के लिए सभी कोर्ट खुला हुआ है, सबका रास्ता खुला हुआ है, सरकार का पास एक बना हुआ है पैनल, उसमें जाके वो लोग अपना अपील करें। इस विषय में डाकग्राम 2 नंबर अंचल के प्रधान मिताली मलाकार पहले भी शिकायत मिलने पर उन्होंने मौके पर जाकर काम बंद करवाया था। उन्होंने जमीन मालिक से सभी दस्तावेज दिखाने को कहा है। कागजात की जांच के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि स्थानीय लोग लंबे समय से इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़क बंद होने से उनका आवागमन प्रभावित होगा।